Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat datang ke Coffee Talk musim ketiga. Episod keberapa saya dah lupa dah sebab banyak sangat kita buat. Bersama saya Aiman, Azlan dan juga Dr. Har. So saya buat mukadimah dahululah. Untuk bulan Jun pada tahun 2023 ini, kita akan masuk kepada tajuk letting go of shame. So shame ataupun rasa aib, rasa insecure, rasa vulnerable adalah tema di mana saya dan juga Dr. Har berbincang dan kami bersetuju itulah tema untuk tahun ini. So mungkin ada buku pasal benda tu tahun depan, insya-Allah. Untuk malam ini kita nak cakap tentang macam mana kita nak let go. Let go shame kita tu. Dan ini berkait juga dengan apa kita bincangkan sebelum-sebelum ini. So kalau anda follow daripada awal kita punya Coffee Talk tahun 2023, ada tahu yang kita sudah takrifkan apa itu shame yang kita maksudkan. So shame ada dua jenis. Dia ada jenis yang baik yang kita nak galakkan actually dan kita tak nak hilang rasa shame yang macam tu. Yang kedua adalah jenis yang kurang baik yang kita nak jauhkan. So jenis yang kurang baik itu adalah shame yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Jenis yang baik itu adalah shame yang membawa kita dekat dengan Tuhan. So itu adalah takrifan mudah rumusan daripada perbincang kita yang lalu. Ini daripada ilham daripada hadis Nabi SAW bila mana Nabi menceritakan describing diri dia sebagai orang yang paling malu. Dia ada haya, tu perkataan dia, haya. Di mana haya itu adalah rasa malu, shame nak buat dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam apa-apa konteks lah. Janji ia dosa, baik besar ataupun kecil, kita rasa malu, segan dan rasa shame. Tak nak dekati dosa-dosa yang macam tu. Sekalipun ianya kecil. Mungkin remeh di mata dunia tapi besar di mata akhirat. Cuma shame yang kita nak maksudkan di sini adalah shame yang actually menghalang kita daripada buat benda yang betul. Sebagai contoh, kalau katakanlah saya yang banyak bercakap dengan anak-anak muda kan, contohlah, ini contoh je. Katakanlah anda dalam classroom, anda ada soalan, anda nak tanya kat lecturer tapi rasa malu, shame. Shame yang macam tu kita tak masukkan dalam kategori haya lah. Kerana apabila kita menimba ilmu, shame yang macam tu kita nak elakkan kerana shame itu akan menyebabkan kita tak tanya soalan yang kita patut tanya. Soalan yang mungkin beri manfaat kepada kita untuk dapatkan jawapannya, bukan untuk kita tapi juga untuk rakan-rakan. Itu contoh yang dalam konteks pembelajaran. Tapi dalam konteks rumah tangga, khususnya shame ini adalah sebagai contoh rasa malu nak mengutarakan kepada pasangan apa yang kita perlukan. Ini biasa, ini biasa. Baik lelaki, baik wanita, dia tahu yang ada kekurangan dari segi apa yang dia perlukan datang daripada pasangannya. Dan dia tahu yang pasangan dia tu tak tahu pun, right? Sebab tak ada siapa boleh baca pemikiran kita. Tapi malulah nak cakap, kan? Malulah nak bagi tahu kepada isteri yang sebenarnya abang rasa lonely, yang asyik sibuk dengan anak saja abang rasa lonely. So segan nak cakap benda tu ataupun bagi yang isteri segan juga nak bagi tahu abang, saya tahu abang sibuk dengan kerja tapi boleh tak spend time dengan saya, just duduk bersama-sama kita tengok movie ke apa ke. Malu nak cakap benda tu. Dan for a very good reason, jika anda follow saya dan Dr. Har selama kami bincang pasal shame, vulnerability semua ni, anda mungkin tahu kami rujuk banyak dengan kajian Dr. Brené Brown yang menulis buku Daring Greatly, di mana dalam buku tersebut beliau membahaskan tentang vulnerability, rasa insecure itu, rasa shame itu. Dan satu analogi ataupun satu image yang beliau nak gambarkan dalam minda kita adalah ibarat macam kita berada dalam satu Colosseum, arena. Bayangkan satu arena, ada tengah-tengah tu pentas, kelilingnya adalah penonton. Keliling. Bukan penonton kat depan je. Penonton di sekeliling. Macam Rome punya Colosseum tu kan kalau anda boleh bayangkan. So ada ramai orang keliling kita ni. Dan orang yang melawan dia punya insecurity itu adalah orang yang berani turun ke tengah-tengah pentas itu untuk menjadi pandangan khalayak ramai. Dan mereka yang boleh lawan vulnerability itu adalah mereka yang actually berada di tengah pentas
menunjukkan diri dia seadanya. Itulah analogi bagi pasangan yang nak bagi tahu yang, oh, sebenarnya abang perlukan ini daripada sayang, ataupun isteri nak kata kat suami benda yang sama. So itu adalah mukadimah dia, dan malam ini kita nak bincangkan tentang bagaimana kita nak let go shame yang macam tu. Bukan shame yang hayak, kita tak nak let go yang tu, tapi kita nak let go shame yang actually menghalang kita daripada nak membina hubungan. Sekarang kita sudah ada bersama Dr. Har. Apa khabar Dr. Har? Alhamdulillah, sihat walafiat. Okey, boleh dengar suara Dr. Jelas. Ini kira round kedua lah. Pagi tadi kita dah bersiaran dah. Bercakap tentang suri rupa. Ramai yang akan dapat manfaatnya tu. Ni Aiman, sebenarnya sesi macam ni secara peribadi lah Dr. sangat anggap tinggi prioritinya, kerana dia adalah sesi pembelajaran juga yang penting tu. Sebabnya ketika kita berbincang ni, when you hear yourself talking tu, dia kadang-kadang banyak juga orang kata idea dan juga imbasan yang pernah kita baca ke apa semua ni datang balik kan. So dibandingkan kalau mungkin seorang cakap gitu je. So dengan adanya co-host tu, dia sebenarnya banyak membantulah. Dan terutama bila tajuk tu tajuk yang mungkin kita tak baik, kita belum betul-betul kupas lagi. Dia bukan satu tajuk yang biasa kita dengar. Macam malam ni punya tajuk ni sebenarnya dia hanya boleh kita bincang selepas kita dah bincang banyak perkara mengenai vulnerability sebelum ni. Kan? Tak tahu macam mana Aiman. Ada kesenambungan di situ. Ya, Dr. apa sih saya rasa bila setahun ni, dah setengah tahun lah kan kiranya. Tahun ni kita memang banyak nak address kita punya vulnerability. Dia jadi satu yang memudahkan juga ya, banyak aspek yang sebelum ni rasa macam sukar lah. Contoh ni minggu lepas Dr. ada gala dinner untuk puteri alumni puteri, dan kita buat satu launching untuk satu sistem sokongan dalaman untuk ahli puteri. Maklumlah kita ni semuanya perempuan, jadi banyak kanser reproduktif tu yang telah banyak meragut nyawa lah, yang disebabkan oleh complicationnya. So up to date ahli puteri yang meninggal yang dengan kaitan kematian berkaitan kanser tu dah 51-52 orang macam tu lah. Jadi malam tu kita tribute pada mereka, dan dia sebenarnya bukan hanya yang grup yang awal-awal tu, al-awwalun wasabiqun yang dah 70 60 tu. Batch Dr. Has sendiri pun kelas Dr. Has saja dah ada 5 orang 5 orang yang pulang ke rahmatullah, dan ada yang sedang. So kanser ni kita panggil, kita launch Puteri Cakna nama dia, Cancer Associate and Kindred Networking Cakna. Dalam dialek Pantai Timur tu pedulilah ambil berat Jadi so kita katakan kita semua adalah Cancer Associate and Kindred sebenarnya. Kalau tak kita sendiri directly involved as a patient and we are fighting the disease, fighters, atau mungkin dah ada dah lebih 5 tahun kita jadi pesakit kanser ni, kita panggil survivors, ataupun kita jadi caregiver. Kita sini tak ada kanser tapi kita menjaga orang ni. Dan satu lagi, kita memang associates, kita ada kawan kita ataupun saudara mara kita yang ada kanser dan sebab tu kita kadang kena tahu apa yang nak cakap, apa yang boleh kita cakap, apa yang tak boleh kita cakap kan. Kadang-kadang itu yang buatkan kita sangat vulnerable. Dan orang yang dapat diagnosis kanser tu pun tiba-tiba dia macam dia tak tahu nak cakap siapa, dia rasa tak payahlah beritahu orang kan. Dia rasa macam nanti orang kata itulah tak jaga kesihatan ke apa semua. Jadi dia become very vulnerable, and dia macam ada stigma juga agaknya bila dapat kanser ni. Now I think this is where vulnerability boleh menyebabkan seorang tu terus withdrawn. Kita pun tak comfortable dengan tu, kita pun tak bagi support sebab kita takut nanti tak tahu nak support macam mana. Jadi akhirnya mungkin apa yang diperlukan adalah iaitu sokongan sosial tu. Sebenarnya dah proven in all research, patient cancer yang ada very strong social support, especially through relatives and friends. Friends memang Dr. baca a few papers, kawan
Dia lain dengan siblings ataupun adik-beradik atau anak-anak kita punya ahli keluarga. Dia memang compare siapa yang ada strong networking and social bonding ni, dia orang memang prognosis untuk kanser tu jauh lebih baik daripada mereka yang tak ada. Jadi oleh sebab tu, tapi in the first place kita kena orang kata expose ourselves jugalah, bagi tahu orang yang kita ada kanser. Right. Bukan bagi tahu semua orang, tapi so this Yeah, is something that's the related dengan shame hari part ni. kan. Hari ni punya. Tak tahu kenapa dia jadi malu. Of course kita kata tak payah malu Right. lah, tapi something, it's a deep shame about not being healthy anymore, even when you are supposed to be still, enjoying your life, masih muda lagi. And then you suddenly rasa you punya beauty is going to be taken from you. You feel very vulnerable. Tapi kalau you ada a group of sisters ya, classmate yang memang tak kira lah you ada satu je payudara ke dua payudara tak ada ke, tapi you are still ours, our friend gitu. Ini memang prognosis dia sangat baik. Jadi letting go of that shame can actually make your life better, quality of life better, dan juga mungkin prognosis of getting macam this lah deadly disease like cancer ni, most likely dengan adanya bila you allow yourself to let go of that vulnerability tadi tu, you Right. sebenarnya menyebabkan alhamdulillah ada satu sokongan sisterhood ni. Sisterhood ni dia lain sikit dia punya tu dia. Jadi you are being accepted tu. So your vulnerability now becoming your strength sebenarnya. So Dr. nak buat itu mukadimahnya untuk tajuk hari ni lah sebabnya mungkin kalau kita bagikan contoh tu, Dr. rasa bila cancer patient, itu yang kita nak dalam Puteri Cakna tu, supaya mereka tidak rasa malu, segan, aib Yeah. untuk bagi tahu yang diorang ada cancer, because otherwise kita tak tahu. Dr. mungkin ada pengalaman lah, rupanya kawan Dr. tu lama dah suffering, tapi she did not allow anyone, husband dia, to let anybody know. Jadinya tahu dia dah stage yang sangat terminal, dan baru kita tahu. So we feel very guilty for not being there. Jadi Yeah, macam mana kita I nak can ada imagine. dalam hidup Yeah. dia kalau dia tidak bagi tahu kita. Kan. So tu something yang mungkin dia bukannya relationship macam kita ni, tapi Dr. rasa kita boleh faham a lot of thing from that kind of vulnerability and your Yes. inability to let go tu. Macam mana, Man? Yeah. It's interesting because dia berkaitan dengan human connection kan, Dr. Har. Ya. In our most vulnerable state, we crave human connection. However, we don't want to reach for human connection because we're too shameful. It's like benda tu saling lawan melawan, Kita nak tapi tak berani. Kita nak reach out tapi malu, right? So it ends up macam dia rasa keseorangan lah. Dia rasa lonely lah. She's not lonely, he's not lonely, tapi rasa tu ada. Because when you create this reality di mana I cannot tell people this because they will reject me. I cannot tell people this because it's too shameful. Tak boleh bagi tahu lah benda ni aib. So dia jadi macam seorang-seorang je lah dia hadapi benda tu, and it's a type of pain yang maybe a bit more than physical pain. I mean physical pain pun dah sakit dah. This is like added, like on top of it lagi the emotional pain, the loneliness tu kan. And I just reminded me of this study done in Japan kot, that loneliness epidemic amat tinggi di Jepun. I mean you can imagine Jepun with all the technological advances yang diorang ada and so on, but they lack in the connection part. And loneliness, exactly the way to beat loneliness is through not just connection, maknanya saya ada like 5,000 friend kat Facebook. No, it's through genuine human connection. Itu yang saya mukadimah awal tadi tu, nak turun ke tengah-tengah arena, nak tunjuk diri kita, hey, this is me, supaya ada somebody yang boleh sambut kata, hey, I see you and I want to be with you. Nak tunjukkan diri kita seadanya, itu is so scary to a point where lalah kali kita tak nak tunjuk lah. Dan kalau kita boleh kembalikan ia kepada benda berlaku dalam rumah,
it's quite sad because kita boleh buat benda tu kepada orang yang sepatutnya adalah orang yang paling rapat dengan kita, lebih rapat daripada basically anybody else lah, iaitu pasangan kita. Pasangan kita yang banyak benda kita share hanya dengan dia sahaja atas muka bumi ini. Even Betul. dengan mak kita pun kita tak share, right? Keintimannya dan juga dia punya benda yang dia tahu tentang diri kita tu memang tak ada orang lain atas muka bumi ini yang tahu juga. Tapi alangkah sakitnya Dr. Har bila mana dengan individu ini kita tidak boleh nak tunjuk diri kita seadanya. So kita tak boleh nak let go shame tu. Dengan Ha, ha, individu yang ha. sepatutnya all shame must go. Di mana like with you I can be my total self. Ya, With ya. you I can be my most vulnerable self. Tunjuk saya dalam versi paling buruk dan paling cantik. And I know yang you akan sentiasa berada di situ. And I know I'm speaking in like these romantic terms, but I'm speaking as a man tau. As a man, this is something yang a man face, tapi not many men can articulate this. So apa Oh. kita nampak adalah man will control macho je lah. Tapi Ha. di dalamnya he crave for human connection juga, Okay. right? And that's why one of the study yang saya mention sebelum ni, saya mention sekali lagi, depression among men, dia rupa dia lain on average. Depression kalau kita fikirkan dalam minda kita, kita nampak orang yang sedang menangis, orang yang tengah duk berkurung dalam bilik, nampak doom and gloom, and kita cepat-cepat akan selamatkan orang macam tu. That's the stereotypical depression punya boleh kata image lah. Tetapi bagi lelaki, on average, tak semua macam tu. On average, depression boleh dikeluarkan, dimanifestasikan dalam bentuk male aggression ataupun anger. Kerana socially speaking, again, not all, I'm talking like on average je, men that show emotional vulnerability is frowned upon, right? Okay. There's no fairy tale about like prince in distress. Dia ada damsel in distress. There's no prince in distress. There's no like fairy tale that for us. So we're not taught that a man can be like that as well. So what we're taught that a man can be adalah macho, tough, rough. So that's why sadness can also be manifested through violence, through aggression. Ini bukan nak menyokong abuse, tidak. Cuma nak bagi tahu yang men also feel that inside, cuma the way it comes out lain. Itu sahaja. And when we talk about letting go of shame, kita sebut tentang dua-dua jantina sekaligus. Kerana benda ni memang kita rasa. Walaupun saya tahu ada orang yang dengar ni mungkin, you ke, husband saya tak macam tu pun, husband saya okay je kalau tak ada connection dengan wife. No, sorry. If he's a normal man, normal human being, dia akan nakkan connection tu. Cuma cara mungkin berbeza. We talk about love language kan. Cara mungkin berbeza. Tetapi fitrahnya sama, lumrahnya sama. We want that human connection tu. It's just something interesting bila mention pasal cancer and how cancer patients rasa malu nak bagi tahu kat kawan-kawan, even in that situation, right? When you are, typically kalau kita tengok society kan, orang yang ada cancer ni memang globally lah akan disokong, akan orang support, akan orang datang kepada dia. But even in that situation, kalau you dapat cancer kan, you rasa macam nak hide it from the world because of that shame tu. Just an interesting connection that I just saw there. Itulah Dr. Han mungkin nak relate cerita tadi tu tentang cancer tu sebab macam nak get another perspective, bukannya hubungan yang selalu kita bincangkan dalam coffee talk ni lah. True, But again, dia related dengan human connection tu. Dan that disconnection tu, kita rasa macam bila kita tak sihat dan being singled out as a cancer patient, you mungkin rasa you are now disconnected from other people. Right. And then they won't understand what you're going to go through, and then you are going to go through your chemotherapy pula, and then then of course masa tu kita dah ada macam you have to macam bertabung dan grieve on that loss because you are no longer having that status as macam a healthy kita person. keluar dari tribe kan, Right. rasa macam tu. Yeah. Yeah. So
And then of course satu lagi, nak beritahu ke tak beritahu, begitulah ya. Macam juga agaknya when you macam anak-anak yang hamil luar nikah contohnya, dia nak beritahu ke tak beritahu. And dia tahu bila dia beritahu tu lagilah nanti menyusah, banyak menimbulkan banyak lagi masalah. Adanya aib tu kan, menconteng arang di muka semua tu. Jadi baik dia tak bagi tahu, dan akhirnya it end up with even causing one's life juga kan, kadang tu disebabkan oleh malu tadi tu ya. Jadi dia kan sebenarnya kita bincangkan ni, Aiman, satu emosi yang sangat intense. And so Dr. Harad sangat curious tentang vulnerability dan ego sebenarnya. Sebab letting go of shame tu agaknya macam nak kita ada ego kita kan, kita ada kita punya self-worth, self confidence kita semua yang kita kaitkan dengan ego, and we do not want people to see us weak macam tu, or being perceived as weak gitu kan, vulnerable. Jadi of course they are not the same, vulnerability and ego tu, tapi dia boleh ada interplay maksud dia ya. Dan selalunya bila kita rasa vulnerable tu, kita selalu apa yang di dalam ni zone lah, kalau katakan zone ketakutan kita tu, dia ada this apa nanti orang kata, apa nanti orang kata. Jadi terutama kalau kita mungkin lah ya, sebelum ni macam-macam yang kita dah buat kan, ada mungkin you tend to look down upon people who have cancer for instance ya. Ini balik pada cancer tadi. Or you tend to, walaupun you tak verbal that out, you don't actually express that verbally, tapi you selalu dalam hati tu kalau somebody dapat cancer ke, your pejabat ke apa, memanglah dia tu bukannya pernah jaga kesihatan sangat ke apa, macam faham tak? Lepas tu bila kita tukar batang hidup kita, there you are kan. And then you all those things, your tanggapan you terhadap orang yang diuji dengan tu sekarang ni, itulah dia. You rasa orang akan tanggap macam tu jugalah kat you, macam mana you juga tanggap tanggapan kat orang. So this is when you suddenly realise that you become vulnerable immediately lah, and then nanti katalah you sebenarnya has always been seen as somebody yang jaga makan, jaga apa, kita tengok you Allah juga orang cancer kan. Jadi there is something about your ego juga, your pride kan. Ini contohnya lah kan, di dalam pejabat you tu, you lah yang paling health freaknya lah kiranya kan. Ya, semua kalori nak kena kira apa semua. Suddenly Allah uji you dengan ni. Then you feel that you're going to be vulnerable kan. So dan itu sebabnya agaknya kita banyak terpaksa deal our energy. I'm talking about energy punya economic Islam kan. Our energy in fighting this ya. Dalam Brené Brown dia selalu kata tentang shield. This is your shield. This is your mask and your armor sebenarnya ya. Jadi kita rasa kalau kita orang nampak yang ni habislah kita. Dan masa kita pekung di dada tu, kita tutuplah macam mana pun. Dan itu sebenarnya pada pandangan Dr. sebahagian besar daripada masalah kita bermula di situlah. We feel that orang yang minta maaf tu orang yang lemah kan. So kita tak minta maaf. Orang yang lain kena minta maaf kat kita kan, walaupun mungkin kita juga yang kita pun ada sumbangan dalam kesalahan ataupun masalah tu. Bukan itu saja, kita anak sulung. So adik kita, walaupun kita yang salah sebenarnya, adik kita yang kena minta maaf dengan kita yang sulung. So that actually can perpetuate your dilemma ni tak. Jadi oleh sebab tu mungkin dia punya something yang kita kena usahakan adalah to embrace our vulnerability tu. Right. That we are human, and then there are things we did, something stupid lah apa semua, kita kena admit dan kita kena minta maaf lah agaknya. Dengan mudah mungkin ya kita akan lebih dulu meminta maaf kepada orang yang kita kasari, ataupun yalah kita tak masuk macam tu, dia tengok dia ambil begitu, so kita mestilah terima dengan segera meminta maaf tanpa kita merasa takkan pula I nak minta maaf. So I think that is a new discovery for me. Bila vulnerability kita lihat dengan ego. Yeah, interesting. What do you think, Aiman? Siapa ni belakang tu? Well, Yusuf. Yusuf kat belakang. It's alright.
Well, vulnerability dengan ego ni adalah benda yang I personally memang dah struggle with dah pun. I realize it within myself. You could argue it's a guy thing, you know, lelaki ego besar, dia tak nak tunjuk dia lemah and so on. But I don't want to go there lah. Let's talk just okay. This is just my experience, okay? Kalau ada lelaki yang boleh relate, sure. But I don't want to generalize lah. But I do see dia punya relationship between ego and vulnerability. Okay. Because ego, dia punya mekanisme dia adalah nak protect. Dia nak Yeah. protect diri kita. It's a protection mechanism, right? Mm-hmm. It's a defense mechanism really, ego ni sebenarnya. Dia tak nak That's diri dia mechanism. disakiti. Okay? So dia letaklah dia punya defense tu kan, naiklah dia punya apa fort ataupun wall apa semua. Kadang-kadang stonewalling can be due to this juga. Yep. So bila you relate dengan vulnerability, when you have a man who is insecure tapi dia tak nak tunjuk benda tu, maka naiklah ego dia. That's the Ah. tahanan tu, fort tu. Because I don't want you to see behind dinding ni apa dah. Behind dinding ini adalah seorang lelaki yang sedang dalam kesakitan. Behind dinding ini adalah lelaki yang sedang inginkan sesuatu daripada you tapi dia tak nak bagi tahu. Right? Ataupun behind dinding ini adalah lelaki yang mungkin ada trauma dengan mak ayah dia. Dia ada trauma silam yang dia tak deal with yet. Kerana mungkin dia tak ada ruang nak deal with it, tak ada ruang nak grief, tak ada ruang nak cry, tak ada ruang benda tu, so dia simpan belakang dinding tu. So apa kita nampak adalah dinding saja tu lah. Dinding yang mana dimanifestasikan dia punya image kelakian dia, dia punya image gagah dia tu, dia punya image macam-macam lah yang kita associate sebagai jantan, you know. Tapi bila kita apa quiz sedikit, minta dia lower the fort a bit ataupun just korek lubang bagi kita nampak apa di sebalik dinding tu, kita akan nampak sebenarnya it's a human being who is in a hurtful stage lah, sedang berada dalam kesakitan. And yeah, ego and vulnerability memang dance partner lah, they go hand in hand. The more dia push ego dia ke depan, to me that's a red flag that indicates yang mungkin di belakangnya tu ada vulnerability yang lebih besar daripada tu. Okay. Sebab dia punya desperate nak defend something. You macam question apa you nak defend sebenarnya, apa di belakang dinding tu yang you nak defend sampai ke tahap you become this reactive kepada whatever kan. Walhal benda tu tak ada apa pun, but they become so reactive to a point where I cannot lose this. I cannot lose this inilah benteng, the only benteng yang saya ada. So if I lose this, then orang akan nampak, immediately orang akan nampak di belakang tu ada lelaki yang sedang dalam kesakitan. Which to this guy, I'm talking about myself lah kan, dia interpret itu sebagai lemah. Lelaki dalam kesakitan equals lemah, equals tak jantan, equals bukan ketua keluarga, equals lembek. Right? And for a guy, ini adalah istilah-istilah yang kami memang nak lari jauh, you know, because it's typical even in our pop culture juga kita nampak kan. The man desire to be the hero for the ladies, desire to be the provider, desire to be the protector. And saya fikir itu datang daripada memang fitrah seorang lelaki. We want to be all those things. Tapi masalahnya adalah dengan adanya ego dan vulnerability, kadang-kadang benda tu yang fitrah sebenarnya, dia telah disalah tafsirkan bila mana kacamata diletak tu adalah kacamata orang yang insecure, disalah tafsirkan sebagai I want to be the protector at all cost. I want to be the strong man at all cost. Yang at all cost tu yang bahaya. This is not the sunnah. The sunnah is that you can be the man yang strong, at the same time tunjukkan kelembutan diri you tu, menangis, tunjukkan you ada emotion, but you can still be the strong person in the house. Itu yang Nabi tunjukkan. Sahabat pun tunjukkan benda yang sama juga kan. But that doesn't translate well dengan how modern culture interprets manliness. So this is something yang growing up as a man, lebih-lebih lagi dalam keluarga yang semua lelaki, this is something that we absorb lah. How the culture,
educate the boys and the men macam tu. So like we don't cry, we don't like, kalau cry pun is a manly tears, you know, whatever that mean, is manly tears. And then Air mata buaya, air mata we buaya. air mata buaya, and we project whatever hurt that we have in the form of violence. Like, I mean, bergaduh dengan adik-beradik tu is something that we do a lot at home, right? As a form of expression, right? And that's something yang to us feels macam appropriate as a man. But you know, as you grow older, you learn more, you know better, and you realize macam, no, that's not how it should be. That's not how that's not how you can only interpret what manliness is, right? So it's just a matter of, you know, just coming back lah, just coming back to how Islam originally understood it as what a man is. And if you look at the Prophet sallallahu alaihi wasallam, kita lihat Salam. sahabat, lihat lelaki-lelaki yang memang tak ada siapa lah boleh deny, jauh lebih lelaki daripada kita nampak mereka ini ada spectrum of emotions. Dia orang bukan just tunjuk kegagahan, dia orang tunjuk juga kelembutan, dia orang tunjuk juga sensitivity, dia orang tunjuk juga at the same time leadership, but at the same time juga menunjukkan apa nama, softness dalam approach mereka. Ini yang tak balance dalam diri banyak lelaki lah, and saya mengaku jugalah diri saya juga tak terkecuali daripada benda tu. Cuma saya terselamat apabila kita ada mentor-mentor yang boleh tunjukkan jalan. So ramai yang saya look up to, lelaki-lelaki yang saya look up to yang lebih tua daripada saya, menunjukkan yang, oh, you can cry, oh, you can be soft, and also at the same time be a good leader. So saya terselamat because I have those role models, which I cannot say for all men, and unfortunately. So Yeah. bila Dr. Han mention ego dengan vulnerability tu, my mind goes ting, yep, this is what I've been dealing with. Dia, ya, Aiman, satulah Alhamdulillah ya. Having you to discuss regarding things yang macam ni, we know all along, you know, as women, as wives, as sisters, yeah, um, that you men actually you are the frightened little man behind that wall, kan. And cumanya kita mungkin tak dapat nak buat apa-apa. We might be able to knock on that wall lah, tapi you all jugalah sebenarnya yang nak let it nak open that and let us come in, you know. True. Yep. And True. Tahan rasa mungkin Alhamdulillah kita ada discussion ni, especially kalau ada orang lelaki yang mendengar lah, walaupun dah tahu sesi kita, buku kita tu kebanyakan orang perempuan. Baru ni Dr. Han bagi tahu somebody lah, dia ni terlibat juga dalam publication kan, tunjukkan dia buku berdua masih lebih baik. Muka dia macam dia tak roll his eyes lah, tapi I know that buku ni sebenarnya orang perempuan yang baca Dr. Han, dia kata. Ni memang orang perempuan ni je yang baca. So masa tu I bagi dia buku tu, and he's a guy, so I masa kat depan dia tu I tak cakap lah, but then I text him, I know you are indirectly telling me that you're not going to read this book. Kata macam tu. But dia kata but this book is actually addressing your vulnerability as men, kan. And then mesti dia apologize lah, and then dia janji lah dia nak baca dan ni. Tapi you know, I don't know why he has to say that. You know, this is all just for women. So let us tell you lah, even if it's Aiman Azlan lah kan, you know, I can read you like a book. Sorry. Kan. And kadang-kadang kita not that we orang perempuan ni tak ada that kind. Kita ada juga ego kita, but we are more touch based, you know. And most probably, and it's not surprising that it has to be Brené Brown, another female researcher, to write on daring greatly, you know, because I'm yet to see men who are writing on this. Agaknya yang itulah Dr. John Bradshaw cakap pasal healthy and toxic shame tu, ya. Tapi to me it's more like macam is very academic lah buku tu. But Brené Brown is very immersive, you know, they immerse into that, and insyaAllah Aiman, syukur pada Allah bagi you that courage. You know, vulnerability tu is tagged with courage sebenarnya. Tak nampak lagi dah vulnerability as something yang weak and all that. You know, vulnerability is an opportunity for you to be courageous.
Okay, so and Dr. Haskani becoming very good at picking this all up, and I think my next step in getting people who actually step out of the comfort zone, face the vulnerability, become courageous, is to congratulate them, and Katin, you're very impressive. I'm really impressed that you are here. You show up, kan, kiranya, because now, Dr. Han rasa kenapa kita tak let go this shame atau this, yelah yang kita kata ego ni, sebabnya itulah Aiman, dia fight and flight juga sebenarnya, talking about the zone balik kan. One of the reason kenapa kita keep on coming back to kita punya comfort zone after trying to step out of kita punya comfort zone, kita ada dalam fear zone, and when you are in fear Mm, zone, it all your semua kita punya sensor dalam badan kita, dalam otak kita is actually going to trigger that primitive punya brain that right. you need to decide either you are going to flight, lari dulu, sebab kita lari dulu, atau tak boleh lari Hmm. dah, kita kena fight. And of course most of the Yeah. time we run away, and running away in this case is going back to your comfort zone. And for you guys agaknya kan, you mentioned several times sebenarnya, if you got somebody who is secured, then most probably this struggle is going to be, going to be very meaningful in getting that person to be a better person. Tapi kalau you are insecure Hmm. off Hmm. with, yang itulah ya. Jadi kalau kita lihat apa yang buatkan a man or a woman become more secure, this is actually bila you don't really have now to live for other people punya expectation. And this can dalam Islam ini dengan mudah, atau bukan, kita boleh actually gain this confidence when kita mula meletakkan Allah itu di atas segala-galanya. It Allah that matters. Ya kan? True. Allah punya True. attention, Allah punya, kita nak segala-galanya supaya Allah melihat kita. Dan disebabkan tu kita taklah preoccupied dengan what will people say, macam tu lah. Kan ya. Jadi sebab kalau dalam Dr. Har punya modul tentang zon kehidupan tu, you need, your comfort zone tu is like a gravity tau. It's like the core of the earth that magnet that pull you down, so you tak boleh keluar daripada atmosfera zone ketakutan tu. You keep on coming back. Jadinya you need your launching punya rocket. You need to launch your rocket yang ada all that, bila kita NASA kata countdown tu kan, 10, 9 kan, dia start engine dia tu. And Yeah. I kata kita, in order to launch this rocket, going to landing zone je dulu ya, belum di mana-mana pun. You need to, number one, your ada 4 daya tujahan propeller je tu. Pertama mesti nak memurnikan matlamat hidup ni hanya untuk Allah. That one, itu yang paling Hmm. penting tu. Kan, sebab that would definitely secure you. Kalau tak, you still lagi, macam, yelah, bila iman tu masih lagi goyah, dia tidak menjadi satu anchor begitu. But that's all is Right. not enough juga. You need the second daya tujahan. Kalau Aiman imagine roket tu, dia ada 4 pencucur kat bawah dia tu. Tahu? Satu is Hmm. actually Hmm. pemurnian matlamat hidup hanya kerana Allah ini sangat penting. Keduanya, you need to apa orang kata, accept yourself dengan all the idiosyncrasy. And to me, self-acceptance can only happen when you allow yourself to be vulnerable. Kita hanyalah Yes. manusia. Kita bukannya malaikat. Walaupun I wrote this, you want to be superhero, you want to be, kalau kita ni sebenarnya damsel in despair ke apa, you all nak jadi, knight in shining armor. And that Yeah. is what an analogy, because Brené Brown dia kata, you actually wear that armory, dia kata. Sebab you do not want to be hurt. And of course you wear your mask sebab walaupun dia suffocating, tapi at least it is to protect you. Jadinya kan, walaupun you all nak jadi knight of shining armor, but guys, you must realize that armor suit is the heaviest of them all. Like we want you to save us, but dalam konteks ini kita nak katakan, we need each other. Okay, yang ini Dr. Hamkin ya,
Tak tahu lah, lately ni Dr. Han rasa macam banyak sebenarnya kita boleh belajar daripada penceritaan, ya, daripada movie, daripada series. Ada satu yang tak tahu Aiman tengok tak sampai habis, tapi I would advise you to yang Project High Council tu. You know, I Ha watched it ha. because I was from from a boarding school, and then tapi the message was actually male vulnerability. Kan dia punya message yang dua orang adik-beradik tu get into the whole trouble tu because dia orang want to be anak jantan tu, you know, and anak jantan Hmm. mesti nangis, anak jantan means mesti violence, and padahalnya they were just very frightened little men, you know, young men. Kesian sangat, you know. And of course it started off with the family yang adalah masalah tu semua tu. But it's sangat bagus jalinan dan garapan dia, dan ending dia tu pun I can see that is the main theme is actually vulnerability. Right. Rasa memang I think kita tak banyak sangat komen because most probably this is where uh, we women kan actually we have seen that and we want to help you all, you know, letting go of that of that whatever you call it lah, shame ke vulnerability ke ego ke memory kan, ya. And then dan and for you not to keep on going back to your comfort zone, you know, ataupun even though the gravity is ni kan. Dr. Haba cakap dua kan, okay, dah habiskan dulu. Yang ketiga adalah you need to manage our expectation. I know you for a very long time. Like me, you have very high expectation of yourself, you know. Betul lah I kan. do, I do. Tapi you know, Shakespeare said this, you know, expectation is the roots of all heartache and frustration and disappointment kan, ya. So expectation tu kita kena memang mungkin ya kita kena pitch expectation with the realistic in the background, but this can be done more successfully when you start to appreciate more, you know, appreciate and expectation dia goes berkadar songsang. Lagi banyak Hmm. expectation, lagi kurang you will appreciate whatever you already have. Tapi kalau you start to count your blessing and you start to appreciate every single thing, and then your expectation become more and more realistic. And yang ini ni juga vulnerable juga ni sebenarnya. You know, when you want to say thank you to somebody, when you want to, ya macam ni lah, ya we all, again ya, sorry. This is just ni lah. We know you guys, you cannot live without us, you know. But you all nak cakap tu kat kami, punyalah susah. it is it is so obvious lah, tahu. Tapi agaknya we would like to hear that as well, you know, like, you know what, I cannot imagine my life without you. Oh, it made our day, you know, like macam I'm not just loving you, but I value you. Yang ni ada satu cerita I Medici tu dia punya apa skrip dia. This is a man who is betul lah ya macam ni lah, a very rich man. Dici is a very famous name kan. So but he was forced to marry dia punya wife, Contessina tu. But Contessina ni Yeah. is very smart lah tak kan. And tapi dia nak cakap thank you kat perempuan ni tak boleh. Dia, the best yang dia boleh cakap is that, I value you, macam tu saja. You know, so agaknya okay. Jadi kalau misalnya on behalf of the, you know, the other half of you all guys kan, we know you all are actually having a lot struggling with this vulnerability and egoist issue and also you know, deep shame. But you know what, we are here, that's why we are your wives kan. Dengan why ini Yeah. yang kita nak True. bincang, Aiman. Kalau you tak boleh become vulnerable to your own wife, and you, in fact kadang-kadang dengan wife ni pula you punya wall lagi tebal daripada dengan kawan ngopi ngetik ni kan, tak boleh lah. Kan? Okay, I stop there. Aiman. I mean all apa nama points yang memang kena batang hidung lah. Memang I do realize that it's just it's tough to reconcile between this is just challenge that I still I'm aware of and tengah cuba nak struggle with myself to get that balance too. Because when you talk about expectation, my highest expectation is Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. There is a reason why I mentioned that ayat a lot, because that becomes like the wallpaper of my mind.
Okay. So ar-rijalu qawwamuna, I couldn't escape that. I mean, that's something yang it becomes like a definition of what a man is tau. But I know that it can go to such an extreme, so such that you can self-destruct tau. You boleh destroy yourself if you Hmm. go to the extreme. Yeah, Islam always talks about, the middle path kan, the balance. the balance too. So I'm trying to rein myself in. I mean, that's still the wallpaper of my mind. I Okay. don't want to remove that. But I just want to rein myself in so that I can allow for my wife pula to help me. That's Yes. been tough though. That's been very tough to allow my wife pula to help me, because I mean, she does help me. Bukan nak Sure. kata dia tak help me, but to allow that just within myself lah as a man, to allow that to is tough, because saya rasa bersalah. Saya rasa macam it should be me yang buat benda tu. It feels like that. Mm, But lately I notice I'm getting better at it, a little bit yep. better Yep. at it, to a point where I can like macam pep talk myself lah, yang kata macam this is her sadaqah towards you. I mean, if you don't allow room for that, then you pula kejam dekat dia, because dia nak buat for you, right? Because it's a give and take relationship. It cannot be Sure, all sure. give and all take. Man, So man, I'm getting a little bit better at it. I just intercept sikit ya. Yeah, go ahead. Agaknya you have to think this way now. There's no way you can do this without Amira's help. There's no way you can do this. Definitely. Okay. So, Definitely, so definitely, oleh definitely. sebab tu, Yeah. and you know what, kita pula yang jadi wife ni, we are very ready dah nak help pun. So you just need to open that door kan. And Uh-huh. if apa yang merisaukan you is that you will lose our respect ke, ataupun you will macam lah I tak macho enough ke. No, 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 dia mungkin that might be what the culture has said lah kan. Tapi Hmm. kalau untuk we all ni kan, untuk wife ni, we are very happy to sort of jump in and help, and not just seeing you, macam kadang-kadang tu being so hard on yourself gitulah. Tapi again, when you're talking about this balance, jangan nak pula sampai pula jadi yang tak apalah, your wife dah earning more than you je lah yang ni. Itu tak mau juga. Yang tu pun kita rasa yang tu taking advantage pula kan. Tapi tak Hmm. apa man. InsyaAllah, I think this is all the learning curve lah kan. Okay. Sorry. Itu yang saya takut sebenarnya tu. That's what I really really afraid of, where I become that guy, yang rasa macam, alah, you wife pun ada duit what. I mean, bagilah dia pula bayar untuk, makan ke so on. I don't want to Ah, be that guy. okay. Even though like still I consider myself to be the one yang should provide, but the balance I think is itulah, macam allowing for her to do her sadaqah, so that becomes the back and forth too, so the default state for me is I never let go of that. Man, you yang kena provide, I never let go of that, but I just make extra room sahaja for her to help out, and like I Okay. said, I've been getting a little bit better at it, and slowly inching my way from the extreme lah, slowly Alright. inching my way from the extreme, so that tak pula, like I said, it could go to self destruction tau, if you macam dah, tak nak langsung wife tolong. I mean, could be detrimental. And also one thing that I realize is that in a weird turn of events, it just makes the connection better in a Mm-hmm. way, when you Mm-hmm. when you allow your wife to help you, can it just make the connection better? It's Yes. like it's true that it's true that your partner actually want to help you. That's part of the reason Yeah. why they want to be with you. They want to contribute juga. When you love somebody, you want to contribute. Yeah. Contribution doesn't feel like a burden, because you dah Mm. betul-betul sayang kat somebody ni. It Mm. doesn't feel like a burden tau. And if you take that away, dia lah rasa sakit when you take that away, kan? Yeah, yes, yes. So for me, talking Yeah. about the shame I'm trying to let go, it's that lah. Is that the Okay. shame of
allowing my wife to help me lah. Aiman, that is a very insightful, statement, I would say. Cuma yang you kata tadi, you tak nak juga get the other, the others extreme pula. Jadi sampai you dah, tak apalah, dia dah ada duit, ikut dia lah, dia yang nak bayar tu bayar ni sangat kan. Yang tu, okay, Yusuf nak tidur dah. Yang tu, I can actually share with you apa orang kata, the red flags that happen. Maknanya macam Amirah sendiri memang kena ada juga that courage, even though she might be feeling vulnerable, takkan nak bagi tahu Aiman. Once dia rasa terbeban, maksud dia sebelum tu dia rasa okey je, tapi maybe tanpa kita perasan pun rupanya bila dah betul-betul macam tu dia rasa terbeban pula, and that is the time where she has to let you know, without without orang kata scratching your ego tu kan. Jadi sebab kadang-kadang pun kita pun yalah, these are all a very dynamic state. Kadang tu kita rasa macam okey lagi, rupanya yang dia dah tak okey sangat. Man. Yeah. Okey. Ryan sebenarnya dah Yusof dekat situ tu, so kita memang ada lagi beberapa minitnya lagi kan. So Ryan dah tidur dah di awal pula malam ni. Aslaha Mahabah dia letakkan yang daya tujah tu, Dr. Har kata that might be our conclusion lah ya. Kita perlu 4 daya tujah ni untuk keluar daripada fear zone kita tu, in dealing with our letting go our shame, our vulnerability, embracing our vulnerability, and putting our defense ego fence tu down. Jadi so yang tadi tu niat kerana Allah, maksudnya ni pemurnian matlamat hidup kita. Hanya Allah saja matlamat kita lah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua tu self acceptance. Yes, maknanya you accept who you are, and I like dia letak dalam kurungan be vulnerable. Maknanya vulnerability tu is your strength now, okay? Rather than something yang you rasa is an emotional risk, you tak nak orang lain nampak, begitulah. Yang ketiga tu memang managing your expectation, and dia letak pula counting your blessing, which is actually making you more appreciative of things you have. Bukan expectation je yang you kan Aiman. And in this case you might have to appreciate Amira more kan, so that it will balance out your expectation tu. And the fourth one is what we are talking about lah. Kita kena mengendalikan kita punya vulnerability, aib, isu yang kita bincangkan ni. Because to me, kalau kita tak bincangkan ni, dia jadi macam dia lah yang akan jadi batu penghalang kepada usaha kita untuk keluar daripada our fear zone ni. Jadi kita, I think the fact that we are able to discuss this, and sebenarnya kalau Dr. Har boleh just wrap up sikit Aiman on my part kan, bila kita boleh let go of kita vulnerability tu, is when we become kita dengan kita punya pasangan lah, khususnya dalam perbincangan kita ni, adalah kita jadi one team ya, dan disebabkan tu tidak ada lagi rahsia di antara kita, and the trust that we have in each other tu sebenarnya yang menjadi kekuatan. And for this, Hasan pernah cakap kot, tapi sorry lah Aiman, dah cakap banyak tempat ni tak ingat cakap mana kan. Tak apa, ulang banyak kali tak apa. Brené Brown dia ada kata tentang braving tu, and to me, the person whom you can be wholeheartedly, expose yourself and trust is actually pasangan kita lah. Untuk isteri, suami dia. Untuk suami, isteri dia ya. And dan kita kena pastikan kita sebagai pasangan ada this braving punya acronyms ni, supaya pasangan kita boleh percaya dengan kita, dan dia pun ada. B itu maknanya kalau kita tengok, inilah orang-orang ataupun individu yang kita boleh trust our life, become the most vulnerable walaupun dengan orang lain kita mungkin tak tunjukkan vulnerability kita. Satu, dia ada boundaries. Walaupun kita husband and wife kan Aiman, setting boundaries is very healthy, so you don't overcommit kan so that is actually very important, maknanya braving tu, and of course when Dr. tengok dia punya nota Dr. okay,
So don't overcommit, ya. So kita ada boundaries lah, ya. Kita tahu kita punya limitation. We must also be reliable so that kita ni boleh diharap lah kan, ya. Reliable, you do what you say. Accountable, okay, that you take ownership, ya, and responsibility. Vault ni is actually you only share what yours to share. Yang ni maknanya kita tak jenis mengumpat orang just untuk get connected kan. Kita tak kisahlah sangat orang apa yang dia buat. So kita just share apa yang kita punya. Orang tu I pula adalah integrity. We can have honest open conversation, yeah? And kalau kita buat sesuatu yang dishonest tu, the other person will definitely let you know that that is actually, you know, not definitely bukannya something yang based on integrity kan. Yang N tu, the braving, BRAVING tu, N tu adalah non-judgmental. So kita memang kita tak judge the other person, ya, dengan cepat sangat. Kita dengar dulu betul-betul apa benda sebenarnya. Dan of course last kali tu G tu is generosity. I like that the most, generosity ni, sebab you know when somebody are willing to give dia punya time, dia punya masa, dia punya energy kan, you know, that person is so generous kan, niat dia baik. So if you have this braving ni dalam diri kita, Aiman, so there is, you know, definitely not difficult to let go of your shame because you have found this person yang memang ya ada segala kriteria ni. So dan untuk itu mari kita pastikan diri kita menjadi orang yang ada all that braving punya quality, and so our spouse can always have trust in us. And vice versa lah, dia pun ada macam tu juga. Remember what is trust kan? I like this definition. Trust is choosing to risk making something you value the most vulnerable to another person's action. Ooh, I like that. I like that a lot. I guess that this is the first time I nampak ada, and this was actually by Charles Feltman, ya. Dia ada buat buku The Teen Book of Trust. Dia kata trust tu is defined with vulnerability in that. Maknanya you choose to risk making something you value the most ni suddenly vulnerable to another person's action yang unpredictable. You tak tahu apa action dia, but you choose to trust. While this trust Betul. pula is actually in a situation where what is important to me, what I value most, is not safe with you in any situation. So that is actually distrust. So patutlah trust ni sangat penting, ya, dan sangat berat untuk kita bagi sebab dia ada tag with it our vulnerability. It's Okay, like I mean, it sounds quite corny lah, but I imagine I'm giving you the most valuable thing that I can give you. Like in this case, dalam konteks perkahwinan tu, I'm giving you myself lah. Because, you know, there's nothing more valuable to me than me. In terms of like my true self. That's what I'm giving you right now. My true self is the something yang I have been defending all my life, but right now I'm giving it in your hands. So it's like it's a risk tau. It's a big huge risk because that person could lanyak-lanyak dengan benda tu, letak kat lantai, pijak-pijak kaki kan. But that's the trust kan. That's the trust. I'm giving it to you because hoping that you're gonna take care of it. That's the trust. Because orang yang saya tak trust, that consideration doesn't enter my mind pun. I'm not gonna even consider giving you that. Yeah. But because with the person yang you chose as your life partner ni, hopefully you'll be able to consider nak bagi dia benda tu. Betul. And that's difficult. Atik Aslaha dia tanya untuk ulang kan apa definition yang Charles Feltman cakap ni. Okay, trust, choosing to risk making something you value. Okay, choosing to risk making something you value vulnerable to another person's action. Lepas you value tu, you boleh koma kat situ lah. Maknanya kita choose tau. This is bukannya something yang being forced ke apa. You choose to take that risk giving somebody else to something yang you value tu. And you feel vulnerable because that person can do whatever, macam Aiman katalah tadi tu kan. But then of course when you say you are trust a person,
Maknanya itulah dia sebenarnya. Ya. Dah halang-halang cakap pasal trust tu, kena cakap juga pasal distrust kan, Man. Dr. Satu kata what is not and what it is not kan. So distrust pula is when what is important to me is not safe, to be with you in any situation. Yang tu maknanya I distrust you. Okay, I tak trust you. So I think this is a very important element in our marriage kan. Is it full with trust or is it actually dia ada dua je, sama ada you trust or you distrust gitu je kan ya. And I think Hasni Ahida kata boundaries, reliability, accountability. Tu there is two ya, tu braving tadi tu. Boundaries, reliability, accountability, vault, integrity, non-judgmental and generosity. Kita tak ada soalan lagi Man. Nanti kita kan minggu depan kita nak respond tu soalan. So Itulah. itulah. People are absorbing this. Dia bukan bagi soalan, dia bagi summary pula. So agaknya kita bagi sikit masa sikit. Boleh ya Yusof dah minta sikit masa. Siapa It's ada alright. soalan? He has snacks, so it's okay. Okay. Kita sebenarnya minggu depan kita akan cakap tajuk yang sama, but we will be very much guided by your questions. Ya. Jadi kalau tak apa, Yeah. tak apa. We all akan, our team is actually going to come up with question juga. Tapi it's preferably daripada you all lah, daripada siapa yang ada Right. bersama malam-malam minggu ni. So is there any question you want to, berkaitan dengan perkara letting go of our shame ni ataupun stepping out of your comfort zone, going into your fear zone, and then after that of course going to your learning zone kan. And then agaknya kan Man, kalau kita when you understand this together and we realize that this process we have to go through together juga, jadi learning tu become co-learning lah, kita learn together kan. Jadinya bolehlah masuk dalam growth zone, that is the last zone. And there's one quote I like this, dia kata when you have passed through all those zones, maknanya you dah cross your comfort zone, fear zone, learning zone and growth zone, you will soon enter the zone of leadership. You will have to lead other people. I like that. Maknanya macam you have completed the journey. And of course the next thing is for you to lead lah. Kan ya. So okay, ada soalan ke tak ada ke? Tak ada soalan. Daripada YouTube ada ke yang daripada FB ke? Bagilah soalan. Apa-apalah yang ni kita bagi sikit masa. Aiman ada apa-apa lagi agaknya? Mungkin I'm interested to listen more from the guys yang mungkin lah mendengar, because all this while kita banyak dapat soalan-soalan daripada wanita kan, which is good. Keep coming. But saya juga nak dapat, saya nak tahu like pengalaman peribadi lelaki di luar sana, because I share my own personal experience kan. Pengalaman dengan ego, pengalaman dengan especially bila mana ada that power struggle tu kan. Isteri tak dengar cakap, lelaki kan dia ketua keluarga, things like that. I really want to know personally how it manifests in your relationship. Boleh tanya anonymous, tak ada masalah, tak perlu bagi tahu nama, but want to know the story tu, want to know the situation tu, kerana benda-benda macam tu lah, because it's real tau. Kita tahu benda tu wujud because we've seen the DMs, we've read the emails, memang ada benda tu. Cuma kita nak bahas, kita nak bincangkan dalam forum yang terbuka macam ni, kerana benda tu ada di sebalik pintu-pintu kita tu ada, tapi kita nak bahaskan secara terbuka macam ni supaya orang tahu dan sedar yang you're not alone, number one, and number two, benda ni kita boleh atasi sebenarnya. It's not a dead end sebenarnya. It's not something yang nak macam mana dah aku macam ni. It's not like that. Kita boleh learn. You can teach old dog new tricks or something like that, apa dia punya saying dah kan. So hopefully kalau yang mendengar secara live ke ataupun rakaman ke daripada kalangan lelaki, bolehlah share. Walaupun yang tak berkahwin pun, maybe you still ada ego juga walaupun you bujang kan, maybe dengan kawan, maybe dengan keluarga, things like that. And how do you see being vulnerable to, because I'll give you an example. Okay. Saya sejak sekolah menengah lagi ada soalan ni tau. Kenapa bila nak solat jemaah kan, before iqamat, lelaki semua duk berkumpul kat belakang.
Pernah nampak Dr. Har? Kat masjid Tak ke, boleh jadi surau imam. ke, semua kumpul kat belakang. Semua kumpul kat belakang. And once dah iqamat, dia tak like rushing ke depan. Dia macam wait dulu. Somebody start and then dia macam ikut. Lepas tu kalut-kalut dah nak ke depan. And sejak sekolah menengah lagi saya tertanya, kenapa macam tu? Kenapa macam tu? Like kita belajar kan, saf depan paling afdal apa semua, kita belajar semua benda tu, banyak pahala kat situ. But even to this very day, mana-mana masjid yang saya pergi pun ada fenomena ni, you know. Saf depan kosong je, kosong je. Kita kan duduk, nampak lelaki-lelaki duduk belakang. Tunggu apa saya tak tahu. Saya tak tahu. And saya juga perasan yang bila saya jalan ke hadapan, sewaktu mereka berada di belakang, I feel mata-mata sedang pandang. Sedang pandang. Mamat ni apa hal ni jalan ke depan kan. Cause you know, I macam I go against the herd lah lebih kurang. So my Yeah. question is, I mean I know why I do it, but saya nak tanya jugalah lelaki di luar sana, like why do you do it? Kenapa tidak terus ke hadapan? Kenapa nak kena tunggu dulu baru nak ke depan? Macam Dr. Ha sebutlah kan, salah satunya adalah takut nak jadi imam. Betul, dekat sekolah menengah kan, kita lah jadi imam. Pelajar-pelajar ni, ya memang kami memang duk tolak-tolak, you lah. Itu juga benda yang pelik bagi saya. Becoming an imam adalah satu honor bagi lelaki sebenarnya. It's an honor. Satu benda yang like a rites of passage lah lebih kurang, kalau you boleh Right. berpeluang jadi imam, berpeluang bagi khutbah satu lagi. And I experience all those things and it feels like something yang I think a man should experience at least sekali lah dalam semua hidup dia. But to know that many men are avoiding that, it's a question though. It's a question yang kita nak bincangkan, and just something interesting just to relate lah dengan the question of shame, insecurity, vulnerability, you know, things like that. And ini bukan like lelaki calang-calang ni. Saya tahu laki-laki sador, laki-laki yang macho, duduk belakang-belakang kan. I'm just wondering why. It's a phenomena yang saya nampak di banyak surau, banyak masjid. Dan just tertanya-tanya saja. I don't know. I'm just trying to macam cucuk sikit-sikit kat sini. Hopefully ada yang Langsung tak keluar lah. Memang vulnerable jadi dia. tak apa. DM personal pun tak apa. Kalau tak nak komen, Right. DM personal pun tak apa. Boleh je email, no problem. Kita akan gunakan untuk bahan next week pula. Itulah biasa kalau jadi imam ni kan, Aiman, dia ada adrenaline rush dia. So sometimes you know your heart rate become so fast, oksigen tak pergi kat kepala, dari ayat-ayat yang biasa tu pun dia hilang. Lupa, blank. Yeah. Happened Takut to me. Yeah. baca Fatihah pun Pernah alami. tiba-tiba tersilap kan. And then Pernah syaitan memanglah alami. kat situ. Syaitan duk kata, ni nanti kan apa kalau misalnya tersilap lah, surah lain masuk kat dalam tu ke, macam-macam lah. Tapi agaknya after sometimes kan, memang kita kena baca surah Nas, lepas tu tarik nafas dalam-dalam. And then don't allow yourself to, kalau kena jaharkan bacaan waktu maghrib, isyak dengan subuh tu lagi lah. Kita jadi imam zuhur dengan asar tak apa juga kan. So yang ni yang kena jaharkan bacaan. I notice that lagi I makin lama perlahan suara I ni masa dah tahan jadi imam sesama inilah ya. Perempuan ni. Dia just to give you a revelation. Benda tu tak pernah hilang tau Dr. Har. Sampai ke hari ni kalau saya imam ke apa, that rush tu masih ada. Masih ada. Ya, masih ada. Ada rasa macam alamak, what if tersalah baris, what if terlupa surah lazim, nanti apalah pula isteri aku cakap kan. Ada, benda tu still ada. They just learn to manage it sahaja. Yeah. I notice kalau misalnya I macam tak apa show tu kan, suara I makin lama perlahan. I need to tarik nafas and kuatkan suara I so that I can hear myself, and that is one mana trust je lah your tongue tu, sebab dekat kepala tu dah memang dah tersimpul dah benda tu kan, tahu je lah nanti. I notice that kalau I try very hard, yang ni baris bawah ke baris atas, masa tu I sangkut. Kalau teruskan dia boleh kan. Abidah Ramizah Abidah Ramizah dia tanya, saya pernah ditegur oleh seorang perempuan depan semua kawan-kawan yang saya ni being passive waktu kita orang lead program, dan baru ni saya dapat juga komen yang sama masa kerja. Okay, so interesting. yang ni, so
Nak tahan jawab sikit dulu before I give it to Aiman. Boleh, Aiman boleh, lagi banyak boleh. nak cakap ni. Saya rasa okay, just talking vulnerability and shame kan, mungkin ni satu suasana yang agak janggal dan canggung lah kan, bila kita mungkin ditegur ramai-ramai gitu oleh salah seorang anggota kumpulan kita pula, ya, perempuan pula tu, kata awak ni pasif lah, macam tu kan. Dan mungkin ada komen yang sama juga daripada waktu lain juga. So dah 2 orang pula kan, ya. Dan saya kadang rasa malu, saya ambivert, saya nak improve myself. Jadi so yang ni mungkin bila adanya komen-komen yang begitu direct di depan orang lain tu memang jatuh lah muka kita kan. Dan kat situlah, ya, Abidah, you nak fight ke you nak flight kan. Kebanyakannya kita tak apalah macam ni, tak nak lead lah lagi lah, biarlah dia orang kan dah banyak sangat kena komen ni. Tapi saya nampak Abidah macam kata nak improve yourself. So this is actually you want to face this lah kan sebenarnya. Dr. Har punya cadangan memang kena keluar lah daripada zon selesa dan zon ketakutan tu. Pertama sekali kita revise, ya, balik yang 4 tadi tu. Abidah mungkin kena dalam masa yang sama kuatkan lagi hubungan hablum minallah tu, ya, maknanya kita tahu pengharapan kita pada Allah, ya, semuanya tu hanyalah untuk Allah saja. Dr. ingat satu hadis Imam Nawawi daripada hadis 40 tu, tak tahu hadis yang keberapa, ya, tapi mengatakan tentang yelah kan, kita ni kalaulah kata, ya, kita melakukan satu yang betul, ya, walaupun orang zaman dulu, zaman sekarang dan juga akan datang semuanya, ya, tak agree dengan kita pun, tapi kita tetap berpegang pada prinsip tu. Atau satu lagi lah, kita uh, tak buat sesuatu yang orang lain semua buat, ya, dan kerana semata-mata untuk dapat keridaan Allah tu, itu sebenarnya satu tanda kita telah betul-betul mendahulukan Allah daripada yang lain. It's not about other people gitu kan. Keduanya memang kena banyak muhasabah diri. Itu sebenarnya tools untuk self acceptance, ya, self reflection, ya. Kita kena banyak muhasabah diri kita. Kita boleh tanyakan orang lain, ya. Bidah adalah antara kawan-kawan tu mungkin bukan yang orang yang tegur depan-depan tu, ya, orang yang mungkin mentor kita macam Aiman kata tu, dapatkan pandangan dia yang jujur. Dan saya yakin, ya, mentor kita tu akan dapat bagi kita banyak maklumat dan juga membantu kita. So that is actually, ya, self acceptance, menerima dan melihat kekuatan dan kelemahan kita itulah, ya. Dan yang ketiga, ya, Abidah dan Mizah ni kita letakkan juga jangkaan yang realistik tadi tu, ya. Dan di samping selepas kita terima siapa kita seadanya, kita mensyukurilah, ya. Mungkin kita ni dari sudut peribadinya mungkinlah taklah kasar sangat macam orang lain, so tak apalah, ya. That does not make you a man, a woman pula kan, ya. Tetapi ada banyak kelebihan, ya, lelaki yang sebenarnya mungkin sifatnya lebih lembut, yang tidak kasar begitu, ya. Of course sekarang ni kita ada isu tentang gender lah kan, ya, LGBTIQ dan semua tu. Gender Tapi is a jangan social construct katanya. tapi jangan get trapped in that, ya. Dan yang keempat ni yang kita bincang ni, Bidah dan Mizah, ya. Kita memang kena melihat vulnerability kita tu sebagai kekuatan kita dan kita harus mencari keberanian. Dan pada saya lah, ya, Abidah dan Mizah boleh tulis 3 input dalam YouTube ni pun sebenarnya you are stepping out of your comfort zone. Tahniah. Kan? Okay, Aiman. Okay, Aiman ada untuk nak komen? situasi ni saya komen sikit and then mungkin kita boleh bawa waktu ke minggu depan. It's a very interesting situation yang saya boleh generalizekan. So generalization dia macam ni. Orang komen sesuatu tentang kita dan bukan sekali. So kita dapat sekali waktu kat universiti, sekali tempat kerja, menyebabkan kita rasa macam, betul ke apa dia orang cakap tu? Sebab bukan sekali kena kan? 2-3 kali. So ini berlaku juga dalam konteks yang berbeza-beza yang pernah saya terima sebelum ni lah, daripada lelaki, perempuan, bila orang kata pasal kita.
first thing first, bila orang kata something pasal kita, contohnya di sini dia guna perkataan passive. First kali, sebarang label tu kena define dulu. Sebab kadang-kadang orang guna perkataan sama maksud lain pula. I'll give you an example. Saya pernah dilabel sebagai liberal. At the same time, saya pernah dilabel sebagai konservatif. If you know what those terms mean, itu opposite tau. Itu opposite tau dah. Like, you can't be liberal and conservative. What does that mean? It doesn't make sense. But orang yang sama pernah kena panggil liberal, pernah kena panggil konservatif. So I'm like, saya confused ke you yang confused ni? So that is something that we have to understand bila cakap pasal label atau terms. Itu point saya. So when somebody call you passive, before kita terus goyah dan kata alamak aku passive, tanya dia, what do you mean? Can you be specific? Can you point out something yang specific yang saya buat? Because that will make a label more practical, because now you nampak sebenarnya apa yang dia komen tu. Sebab kadang-kadang label ni shortcut je, and it's not good pun. Kalau kita cakap pasal situasi memberi feedback, you should know how to give better feedback. Tell me exactly tang mana, so that I can improve. Because you want to improve kan. Sama juga di tempat kerja. Orang kata, you ni passive lah. Yeah, tell me what does that mean? Okay, specifically, tang mana? What about my work yang you katakan I passive? So that I can improve. And that's just practical advice. Because bila orang panggil kita something tu, especially kalau Dr. Hang dengan saya kan, di mata khalayak ramai, kita orang memang dah biasa dah dengan label-label ni. But then, you filter them by asking the very basic question, what do you mean? Sebab kadang-kadang dia guna label yang bukan-bukan, tapi maksud dia kadang-kadang lebih kurang sama je. Right? Because maybe they don't know what the word means. Kan dia just main guna sahaja. So that's just something simple lah that you can try right now. Adalah just ask what do they mean. Be specific. That really helps kalau you nak improve yourself. Baik. Okay. Baik, Aiman. Ada lagi ke soalannya tu? Tak nampak gaya dekat komennya. Tak ada. Saya rasa tak apa. Mungkin ni nak kita pakai DM lah ke ni? And then ataupun boleh DM ataupun boleh hantarkan kat Akademi Dr. Har, ataupun kita mungkin boleh bagikan senario yang kita rasa menjatuhkan aib kita ataupun air muka kita. Dr. Har mungkin nak tutup dengan beberapa peribahasa Melayu yang dikaitkan dengan vulnerability. Okay, boleh tak? Menarik. Okay. Of course semua pernah dengar kan tentang hidung tak mancung pipi tu sorong-sorong. Kita rasa macam lah kita je yang tinggi-tinggi, orang tak nak pun. That is vulnerability kan, Aiman? Betul. Bagai pungguk rindukan bulan. Don't you feel vulnerable? Kita tunggulah bulan tu bila lah. Tapi bulan tak peduli pun adanya kita ni. Kan? Perigi cari timba. Kan? Allah. Yes. Kan? Itu famous tu. Timba yang cari perigi. Ada satu lagi peribahasa yang jarang sikit kita dengar, tapi maknanya lebih kurang serupa dengan pergi cari timba. Bagai enau memanjat sigai. So enau ni adalah pokok enau. Pokok enau ni dia selalunya kita kena, dia palma lah, kita kena naik sikit untuk ambil buah enau tu. Mungkin ramai yang tahu kan buah enau, kadang ada orang panggil kolang kaling macam tu lah. Tapi nak panjat itu, orang kebanyakannya tak ada bawa tangga yang macam tangga berat, tangga yang kita kayu yang kita paku gitu tu. So apa yang digunakan khususnya oleh masyarakat orang asli adalah sigai. Sigai ni macam buluh buluh yang besar tu. Lepas tu dia buat takik-takik dia tempat untuk letak kaki tu. So akhirnya dia boleh memanjat lah dan buluh tu buluh yang kuat dan besar. Jadi selalunya orang yang nak ambil enau ni dia pakai sigai ni. Jadi selalunya sigai itulah yang memanjat enau. Tetapi dalam konteks ni bagai enau memanjat sigai. Dia macam pergi memanjat lah. Okay? Satu lagi bertepuk sebelah tangan. Kan? Kita rasa takkan dah berbunyi kan? Ataupun anjing menyalak bukit.
Selalu kita ni orang bawah-bawah ni kan tak boleh nak buat apa, orang atas tu bagai anjing menyalak bukit je kita kan. Satu lagi, bagai menunggu buah tak gugur. You feel very vulnerable kan, tak tunggu tak gugur buahnya. Ataupun bagai menanti bulan jatuh ke riba. So these are all dalam maknanya kenapa Dr. keluarkan ni, maknanya isu vulnerability ni sebenarnya memang isu yang daripada Turun-temurun. dulu lah, dan masyarakat yang sangat sopan santun, berlapik beralas, dia meletakkan dalam peribahasa itu satu makna yang sangat syarat tentang vulnerability. You feel very vulnerable lah dalam keadaan-keadaan begitu. So mungkin itulah juga caranya bagi masyarakat yang lebih kolektivism macam kita, banyak mendahulukan orang, banyak menyembunyikan saja ketidakpuasan hati kita. Dia sebenarnya tidak banyak membantulah dalam konteks kita nak jadikan vulnerable itu kekuatan kita. Tetapi tak apa. Kita perlu juga untuk masih lagi dalam batas-batas budaya, adat, sopan dan juga nilai kita, insya-Allah. So Aiman, kita jumpa minggu depan insya-Allah bincang lagi tajuk ni. Tapi mungkin kita ada soalan-soalan yang sama ada di DM kepada kita secara peribadi, ataupun kita sendiri dalam tim ni akan buat macam kes-kes senario ke, dan kita bincangkan, dan mudah-mudahan kita semua dapat manfaatnya. Okay, Aiman ada mungkin sepatah dua kata? Dah berpatah-patah dah kata-katanya. Saya just tambahkan yang ini adalah isu yang personally tahun ni I'm glad lah that we get to talk about it. Because ini benda yang nak articulate tu susah, but once articulated, dia macam you takut something, tapi bila actually kita buat benda tu, tak menakutkan pun. Macam tu lah lebih kurang. So it's like fighting your own fear juga in a way. Dalam situasi yang selamat, kita taklah reveal any kind of details yang akan memalukan pasangan ke apa ke, tidak. But we are revealing something yang menjadi human experiences yang kita boleh ambil iktibar sama-sama. So I'm glad, and I wish kita boleh continue sampai ke habis tahun cakap pasal ni sahaja. It'll be good for me personally, and hopefully be good for people yang mendengar. Okay. Dr. pernah baca ni dalam Shame apa yang ditulis dalam Dari Greatly. One of our coffee talk kita ada cakap juga ni, Aiman. Tapi Dr. nak tutup dengan ni. Dia kata we all have it. Pertama, shame is universal and one of the most primitive human emotion that we experience. The only people who don't experience shame lack the capacity for empathy and human connection. Itu je lah orang yang tak akan merasa malu. Dia tak ada empathy dan dia juga tak ada, disconnected daripada manusia yang lain. Dan ini adalah satu-satu ciri psikopat ataupun orang yang antisocial, dia memang tak ada empathy beginilah. Okay. Here's your choice. Sama ada you want to experience shame, or you admit that you are a sociopath atau psychopath. So yang kedua pula, we are all afraid to talk about shame. Not just you, not just me, all of us. Cuma satu, the less we talk about shame, the more control it has over our life. So shame ni dia feed on secrecy. Lagi you tak bagi tahu, lagilah dia akan control you. Tapi sebenarnya you pun tak payahlah beritahu semua orang kat media sosial tu. So that's why yang kita perlu braving tadi tu. I think that's how I conclude it. Mudah-mudahan letting go of your shame is easier when you find these brave people around you. So insyaAllah kita berhenti di situ dulu. Kita jumpa lagi minggu depan, masih lagi dengan topik yang sama. Feedback yang Dr. Hana Aiman dapat bila tahun ni kita buat tajuk yang sama untuk tema bulan tu pada 2 sesi yang berasingan, dia lebih memberikan in-depth input dan kalau Allah izinkan ada rezekinya, mungkin tahun depan PPA KL yang 2024 pula kita Fahul Razi dengan tim dia akan compilekan the gist of our discussion ni to come up with another book for you all. Itu saja dulu. InsyaAllah terima kasih. Jazakumullah khairan katsira di atas masa yang diberikan. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kita taufik dan hidayahnya dan sentiasa memberi kita ilmu untuk menjadi insan yang sampai kepada potensi
kita diciptakan oleh Allah SWT. Itu saja dulu. Wabillahi Amin. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.